Waangalizi watukufu wa Facebook FM, waishilizi watukufu wa Radio Kazi na radio mbali na mbali kayao nijifukatsana nasi ili utsambaze matangazo yanu harma ulemengu rihundana ula wakati kamala anda mweshele wasu umwelesheani si habari maalum za shelewa hunu masiwani ikawa siku leo nungarjuhandi somva huswe khutba ya hemu wa dawla joka utekeleze masihu ya husi kwa leo nika khutba ino isaita mbali harma zerezo sosio rahemu wa dawla ijarongowa FT jirinda hubi yele dhamiri jirinda hubi ya inu strategie ya service ya communication ya discours hemu wa dawla ya uroha tambali harma zerezo sosio raheja soma officiel awanu ngabo mnamana nzaza labantu garjobe nuwa deswalanu harma za habari za hatu yeje 10 ka inu movement aurambe parti bali na bali kayao ngazishangiriao ya serikali ya Colonel Azalia Sumani wori twanza rambe de serikali ya Gwanzima waona na hunu lomoro heritage iluone saukana wowo ngwaona mradi wowo ngwaona maana ngwanzao lefuvula hao yani ngwanzao shepande shanyama shahao harma serikali yenu ngarjo unanua harma lesuala lenu yeba kejaja makati mhuwa dawla waliho ninamna ratanabahi ya ukana harma serikali yenu ya hansi yenu kaya ikansi ranzi zilichaguza fanisha 2019 hata leo kabati waziri toka yonsi au mawaziri mashashi wajao na marunda harma serikali kwa tusaidia tide mhuwa dawla ya warenga harma serikali tinde emabavu ya hao tindo wananchi mawaziri wanu ikayao ija makati ya ukananga bidiyo wana wanyumeni wa rebamba harma serikali ya Colonel Azalia Sumani ngebidiyo remanima ya hafula kodole na maratana bahya ukana baadhi ya mawaziri kwa tuhenda hizo faida za wa Komor kwa tuhenda hizo faida ya hewa hansi yao narjona nuwa le suala linu abonge izonde zepo mbali na mbali za bahara yeponzo la actualite hatu kawizingaro harameka bin technique ni maana ma Ali Abdul Mkubwa iho Radio Kazi zingaro ni maana ma Ramadhan Iburwa ulio mzee Barakuda haunji harma za habari za hatu hawadhi mhuwa dawla ngulindwa imasiwa leo yanu zongo za sabi liwanus za hunu Komor harma televizio ya taifa yafanya hutuba ya hutubilia wananchi kaya hutuba inu isaita mbali harma zerezo sosio kulawana ya ukana harma hutuba inu ngejobula kirasmi ya mashuhuli ya mipira ngejobula ya zelikoli ngejobula kirasmi hena activity ya kayazilo itoka yonsi ngejoure kirasmi ranzi de masihu ya leo emhuwa dawla joka uditamka hutuba ikayao ngejao banda panza la mezi minji wa Komor wakaharma mezuri mbali na mbali uvahusu wa mtoto wa coronavirus shale tora morilo nilo rishanga yao leo si watangazaji ndio hutuba ya dawla ya leo ya sayatambalia harma zerezo sosio rishanga yao kana ebe hutuba inu kejafite yenu kusudi ya utola itambaziwa harma zerezo sosio rahemu huwa dawla ejajitamka bo sabili wa nusu eba fanyiha erreur harma service ya communication ya Beit Salam husuni hutuba inu yenga bo sanctions do utombe husu mumtolo wa hutuba inu itambaziwa ishanshiwa harma zerezo sosio raheja tekelezwa na mhuwa dawla yanu masuala manwaji rejo yananua wakati unwaji shele suala leo inu ngali halikia nao nomba husuo ye hutuba inu ye hutuba inu nana eze mesures zijoka ngaleve wa leo hakananga rishanga yao kama nzama ngalie ye dernier bulletin ça inu de bulletin le 18 décembre 19 décembre ibadi ya kananga sina 23 nouveaux cas za covid les derniers bulletins roeka hata mpaka leo kabjarwa bulletin asaya 23 nouveaux cas ikaya o harma 23 nouveaux cas inu harma shesi wa shamwali amjondro harma shesi wa shamwali 19 nouveaux cas andele 19 unda leo ze mezuri ngazibulwa ye mashuni ikaya wanjo wa Komor wakati kaulinde hutuba mhuwa dawla
rigono hunu gazija ukana ze plage itanda mjini plage ibulo ranzi hale e mashughuli gafanywa ranzi hale e serikali wao oneze mizuri zinu kwa japaro ziste kakoko wone mabunjilu yao ukaona usiku alona mandhari nzwani mandhari mwali halimwe mabavu ukaona wakaufanya batina ustahe mezuri choka yonti abangeze mezuri zinu zijana leve hale kolonela zali rahawe jarongowa ani inu formalite ujoka ufanye leo chaka neze mezuri zinu no mjibale wa Komoro zinu ziroha hale sha ngarijishangaza yokana namna je leo le 19 23 nouveaux cas Mali 19 nouveaux cas ikaya d'après information lonizo umji wa Joyezi Mali wanurizamba umetwa quarantaine wodiwe de namna ya virusi ya nonoba harma umji unu ikaya emru tuhumla kana hajana virusi hunu wande wani majueri ikaya wakawala harme match ya South Africa wajajuzi jueri yakaseleksionewa de utuhumla ukana ndia bali ya virusi ndo harma shwe umji wa Joyezi baada mdumsha hahe yenda kamade ndo lapita hali yafaneza analizi pia ya tundu hana wade baanda wandu wafanya analizi ya corona test ya corona wamparisa ngene corona hii abana mangalie mndo la South Africa ya jabanu ya jangazija ya jayalenga yenda aeroport ya pashia yenda Mali yenda Joyezi na mangalie wandu wao pia ikayao wanurizaba tunasaka umji wa Joyezi umetwa quarantaine ikanga rasula harma hisabu usiku zima Mali 19 nouveaux cas yo ajali musama kweli inde corona yo ajali musama unajamba ukana banu baidi juzi mtu ambao kana kabati corona leo mabanga ba corona ngarijibazeo na zinwanu ambao sisi juzi ramba kana ila corona business akana serikali kama ujamjam nenga mizuri mharamisho kaka watu juruhusa utanganya wandu mongo mitsano nini serikali wani ngamfanya wandu majana maila wandu majana mararu zinu za jaleo zeka zinu zidio 23 nouveaux cas usiku zina wanikaya harma dunia yonti pia mono ho South Africa iko wiko mono harma dunia ngabo virusi ya nyumeni ya coronavirus inu namna nyumeni ya sayabenu kao ita harara harma zensi rikaulinda leo muwa eda harma diskuri ya hahe ya jernike maelezo menja weleze ya pruve usonema Komoro kana izo kwenye virusi kaiti itikeze la manda za kauremo wandu zala manda za utoka wa Komoro hamlwa ye marumbo ya hao ukana discours nezoriwa nao badikaze communique zinu mzitoa ngamtoko kancho mohanyu mtoa ikaya wa harmaze information zo harmaze communique zinu do wandu wapashi yao abana mangalo watu pashia engo wanga ebana serikali mfanya test usonime mara ya pia mtundu mangale namna virusi evoliewo ani lazima serikali leo kana ezentizo ntipia watwalia we namna ukana kabati vagia saijo kahuja ni ramba deuxième vague ezentizo ntipia watwaliao ngwangaliao ngabona namna virusi ya nyumeni zunguliao tena ya mtoto wa coronavirus wewe yeye ntijipanga ramanongo hamadazinu ntikaya ngasina butende aruza oxygene armela pitala reference ya el maruf ngamalevoze mesures wenzo wako mwani wajore makoti ya kema shughuli ya bulo karjahara ya mesures hindi serikali mdoja mlengela kandele muhe daula ujorambe ze mesures serikali marenga hawakompanye maraia harme maisha hao ya jao harme mabahazaz harme maisha mshinji madziru harme wananchi makati yanu harme namna yankiba ya polalia ya mesures hindi serikali mdoka urenga neze proposition linda una kaulinde serikali ranziba la hata na banu watu kaja propose usonime maraia saleo sainu ya couvre-feu ba hainu ngejo kandi sa minutes hata 5 heures ye logique lui abangi onda hu ya couvre-feu ya 5 heures ya minutes hata 5 heures ye virus ngazungulia minutes hata 5 heures wanu kanga problem ra iso jo decrete état d'urgence wojo decrete wojo hamba ukanano woni wande hawa insécurité liyo ngari cha couvre-feu izo serikali ni ujua bati na utataya harama corona yinu abange diskurai muhe daula ya leo yinu atokaja itekeleze kaya isaitambalia ze mesures mzambo banu kai mashughuli ya sayabula kirasmi ze plage sazibula kirasmi ze restaurant sazibula kirasmi sha harama hutuba yinu yanze ukana haustehi ze mesures barriere
wandu adose mihono ikawa kabati bahanu walo sabuni akabo kama jiranzi wandu hose mihono unuka bati maji wandu wate kasha zekasinezi jamsanda mjabono kwa wazirenge wazihulizawe maraia ngono waziri arengeze kashine hanikem karibu na donda huza ngizo juzoni aboye kabati shidio hunu usirikali badukana aboye leo yinu ngazino saukana zila rahamba kajamba ndrabo yinu corona business haukai namna zeka zevolueo ikaya komoraba hayinu ngasi 660k ranzi e corona ya decrete wa hunu hata leo 660k ikaya o tumabane ke bulletin ya mwiso e bulletin ya mwiso ngiyo 23 nouveau cas ikaya ngazijundra hunu masiwani abonge ngarishanga ondondo hakaiko tula imwe daula ketudungana zitendo na reality wako mwari wa nchi hiyo leo ngarinda khutba hakaanza tipia mara isipia warongo wao za khutba za hao za urelance economy za urelance maisha wa Komor za urelance msomo wa Komor namna je mjoka ubadile wa Komori banu wa lefu shanga mjo uona ngamjo uona banu na maudu ngamjambo kana na wende malibe vignette bana maudu ana mwende malibe zempo ngamjo uona samitani ani wakaubua ili wabeze watema pesa wahamwe maraia ngamjo uona bana maudu haya na libe vignette utujolibe vignette bana ntu fulani le garenga jorengo yede kampani joba lwa bana chaka bati kampani ya urelance ye maisha mshinzi wa Komor kabati kampani ya urelance ye maudu ya hewa Komor kabati kutuona barnamaji kutuona proposition kutuona halani hata mbanungo ilonga le halikana le swala mbokana yebe kede jama kati mwe daula ya ureanime ya ufanya remanma harma ya serikali ya hahe ya ubadile serikali yao kana ngono baadhi ya mawaziri kutujua omdalizo ka yonti walona harma serikali kwa tina fumvu wabali yao tidem huwa he daula ya wahanti yao tidema bavu ya hao tidensi shanda ono wanruwashe no wana na show hao namna ujoele waje ka waziri mfano mahamini harma wizara kabati barnamaji yaloniyo kabati plan yaloniyo chanongo minde waziri ndi wao mshahara mnene ni kwa oze perdium ni participer harma conseil de ministre kabati waziri na watu je waziri bana jarambi harma mahamini yafanya harma minister au mahafana ma minister ye plan yaloniyo ye barnamaji mmono ye budget ya 2021 ikauchagula Desemba mano ye budget ya 2021 ikauchagula Desemba abana ntumbili janvier kabati waziri toka yonti ti waziri wa nkiba ti waziri wa unono ti waziri wa msomo ti waziri wa helebundu ti waziri kabati waziri toka yonti yenda mbabahanu au yenda mjini au yenda mbabahanu yenda yaeleza ye maranya ukana banu mimi waziri wa yankiba na mina barnamaji tayinu ya uroho se maisha ya Komor kabati yenyi ma deputy makauchagua yenukutwa inumchagua hindi kabati deputy yenda harmele bavula haki yenda yaeleza kabanu ye budget 2021 inu ibala point fulani namna fulani waneno ngoma ma deputy tidokanga nyi majorite mbadu so mhono enongo tindiyo enongo tudoka mlinga mkata dipe nduna ke deputy do henda yaeleza harmele bavula haki do henda yaeleza harme mara ya wahahi wa mzingiza yaonese yaambia hizo wachagua harma le baraza la wanabonge ngojo tikono deputy timuzisa ye lodo finance hata katujua bala ibala liga na wa vote sababu vote hindi mjodo ubeshaye kontra ndio apre ani ngamone hatorio deputy yachagua lodo finance utojua hata lodo finance ngio ralinga katujua hata ibala sector hindi kabati waziri ajaeleza kabati mru ajaeleza ani mawaziri wanu kolonel Azadi mawaziri wanu kabati waziri usaidi harmale budola hensi wanu beke rais akana volonte ya orengeza hensi chakaela mawaziri hamada wanu mawaziri madhalimu wajuhubia nafsi za mozao kwa na ushinda wajuse maisha mazuri wananchi abanga ija wakati uja na ndwara mama hanu meni wangalie kipu ya wanawazijana walona ankli tende orenge mndu ya soma unganya bandi utamrenga mnika wizara ya ankiba baka jwa ankiba ngenonda hubi wende orenge mndu wanogoza petroli wende umne waziri wa homsomo ongujoka ujulanda hubi sa au baidi wewe kutasoma journalism imanuka mru Sala lo hunte saswafu baidi kuja darmali kwenda journalism nyinyi ndio kaya
aljahilu ya mutu kabla almaut. Ndio haukana nyinyi mwabaza nongo zinu anyinganyi wajinga ndondondo hasibabu hindi harimwe sharia shakitangaza jihunu nikalozirejeza harimwe sharia shakitangaza cha komori kabati bahanu shambanga njokane back plus this au kane doktora ngeuke mtangazaji au mbia jana biye watangazaji wangapi wasoma harimwe koda journalism banu walo banu hatu watu ani wamjua wakubali wao wafanya history wao wafanya geography wao wafanya nungo za Kiarabu wafanya anikabati shelu waya ambao kana ekaso 75% ya hei hazinu ngeubalilio maisha yao abo mtangazaji wenye waziro kama ni mauzi sema wakala bashari ya show ngisho assemble isho achifanya tindami isho shijagula rane jazalwa yetsinu hena mruto jini ka ilmu haizo yatu zirembe yatu zirambua hena mruto jini ka ilmu yatu zirembe yatu zirambua kuna wana mru ya jebanu ya jambe ukana wanula dhimuri tanganyeja waa ujoibiwe bai mwana nyange jau ngamwibiwa babala alimkuba ngudungo hakuu mimi nsudungo hakuu ngamwibiwa babala kujana proposition au ulona ujuzi nongo inu nyango ngauna ujuzi ngauna ilmu kusodo ambaye njema wosisiri menya wadorengeza zenjema wosisiri menya aba hiyo nge halikia nao no waziri wao banema nensi ya paralize yenda ukiparalizi dabo iruna mawaziri wa paralize tukaparalize ankli waparalize uwezo kwa turango hizo wafanyao kwa tujua hizo wafanyao kwa turango hata mangabinda yabi kuna jo himila waziri leo ya hambe mano ujambo kananga sina plan komore emergent badio tuende santi kama plan komore emergent yo tuende sa daula yo ketuone sa ukabanga unanga ani ketuone sa ngalala mnanchi ndao yensinge ndao hagoshi irikana wanrubanu wakaharmenti inu wawaruda turazia mnasiziem eze parenda zilawizo aeroport nda ilawiyo yelise sadi momechaki nda ilawiyo wadu wanru wakaone senti inu wadu wajanizo wanu na mtu angale harme 45 ya generation de mahe 20 inu na mangane mbano ngo yenje za harmenti inu kabati tinde mukana mbaje na be telefoni bayo ajani yo johari au nde ortese yo ajani yo taki kabati mbi ajana manunga nyumeni bana ezenzi yazilo huno zinji yazita johari abange tkanzani shelezi mhuwa hedaula Colonel Azali Asumani yakana baadhi ya mawaziri wao nusu yao ya jahazi watungo ichomeza nusu yao ya jahazi watungo izomesa Colonel Azali yewe wandu wanu wakando na sambi jana wakando na mamadu jana leo waja hangaria leo tena waru hakutira isi wajohenda wangare wala wakano makazilio ekutura bazenongo hizo mahakume na mitano nonoto kama waziri wasona manungu abadila harmensi bamlugu joshinda te costume ya nyongohe ya te kravati Saidi na wazir na mkwezi Saidi na wazir wanunsi yokaende so ha diploma nsiende so hankli nsiende so haujuzi abange mna entre parenthèses kadari mtekeleze usoni mwa waziri mbali na mbali kayao ngwaone sao umva husuo wazome sawe jahazi ya Colonel Azali Asumani bwana erika mnuguta na bahya ukana ekangwa bongo ndo emergency wana 2030 bahema waziri waho banu wajohu dzihanamo kuna wasuri hata 2024 ranzi kema waziri nda wane kezo tabienda zino ikomo nenda hunu nani ma director mbali na mbali hamisu yeje 10 kaya o linukungumani wanuzinu parti mbali na mbali kabo komori ya leo na meso ya dia kabo parti ambao uhanza kabo parti ambao mlingo ngabo parti ambao usoma kabo PCP Jamnazia mzee Sudi Abdel Bak ngabo komori alternative ai ngabo parti kaya o ito de secrétaire ne président ne adera mzima baki chazo parti ani parti itina ma adera de secrétaire de président dai wai dai enche shawe parti eko ngizo yabo ze parti hizo zitanganya hunu retaji ili uone saukana wanzao le shepande shanya mashahao kaya nusu ya ze parti zino mnugu shanga ukana
mruja gouverneur Anis Shamsuddin ikaya o hachagula hani habiwa gouverneur ka wandu wenji madhamana wenji wa heterse waka kinyume he candidature ya haki guzijua ndondondo chakuro lazali hamfanyi laida ya ambe ya gouverneur abuja mzesula Abdel Bak na wandu wenji mzalina soro kuono wandu warengwa wake mawaziri leo mjama banga manzao shepande shenya mashahanu cha wandu nyinyi babimchora mbua wandu masanganyara maze partizo ani kamtwenjeza hata ogizani wazali ani balatu na hama zinankunzi akana ranzi hale izo mambilo akana badi kamtono watende kamtono wamsaidia ranzi hale ze sambe wanu walio abonge ngambushura ni njia njema eje 10 nguna mwasule mparteshe pale shana mashahanu shamguna jaile amini maila neshe pale shana mamdoka unikwa mtiliswa ipande shanyama jishalishwa sambi kasambi hasaidia ambe rais mono shepande shanyama nikiwao obani kaunti ya jihundao mgunanze ike ani wechimya goma lansuri mwanzo mjemu mzine banu akamrungo ne ukanaba saba waroha ani waroha mwanya waroha opposition arme mouvance présidentielle na izo mzijora nzala ukana ezinu inu ya serse wanata mwone parti radi watambaze parti wakwatina wahundao de waziri wa hao bai president wa hao bai hahundu abo bai wadunga ngwa uradhi ngone orange wane minister de l'interieur abo bai wadunga ngende serse wandu walonezi waruma waende sao waida rusi walonezi witarumu wadunga na mdai hata na mwende hata azalika tumkalkuleni kalo na mwanzo mzijue abo nsubunge jomo kezana sha zedaka na kazi zote nje afuma na mala Abdul Mkuba ngamjozia haramale swali husu weje disinu kaini makati ranzali la board mbabi ngarchungo ndo wakatusa huisa ngarjonda makati ya hujara board le swala linu husu weje 10 nana hizo ambitious hao ngarjode taye mzima hamzima harima wanruanu ezo wanzao hindri ezo walinda uhindri ezo wahunda hindri ngamjo huja ni nanole swala linu mzima hamzima ranze parti mlingo ranze parti mabine ranze parti nsambu uzonchi pia parti hiyo ngamjo hujaje na nuwe nzima enamna hayo hata balanga parti ambao sidiwaza shaka mjo hujanzima hanzima weze parti hizo njenzi na nuwe wandu hao no mwendo walonuo ni namne kaya ngwendao hata mpakanda yabo kai choka tirungwa nai chado mabiane ukane mwanyasi sise mjumbe habari mahusus wa Facebook FM Mali wanurizamba wangu juhundo huri hatoolwa usoni mwa kaunti akaujihunda na ubehanzino ye mwinyi baraka wasedi swali hingenda huu henu jomona na mambe wema ya mambe kana Facebook FM reka humsa bwana mwinyi baraka hakama nabo kwa nabana barende hawali wahano baloma ulida na bahano bafamru enda toe fatiha bwana mwinyi baraka wasedi swali rais wa sente henu mdu ajo humona maulida ni hiyo au hajo mona na mashuli ni hiyo na mambe kana reka humsa mpango mahususu yaje ajeleze bwana mwinyi baraka wasedi swali zedama pia salam asantum wa ilalika.